ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त नमस्कार। मु विश्वनाथ साहू ओडिया संकीर्तन शिक्षा चैनल को समस्त स्वागत जनाऊँगी। आज आम एपिसोड रे किछि हस्त साधना बोल शिखिबा। जो हस्त साधना बोल गुड़िक नूतन शिक्षार्थी मानक पई बेस उपयोगी। जो भाई माने लेसन 1 देखि सारिचंती समान निश्चित धा आउ ता शिखि सारिबेनी। जेते बेले आपण मानकु लेसन 1 रे धा आउ ता शिखैथिली खोला आकार शिखैथिली केमिति ना एमिति धा एमिति ता शिखैथिली। ए जो धा आउ ता को जे शिखि जाइचंती किंतु टपा बारंबार बजेले मध्य आसु नाही सेमानक पई आज जो टपा सहित मु धा अलंकार शिखैबी। आपण माने ताकू देखिबे आ शिखिबे। जो भाई माने प्रथम थर करी मो चैनल को आछंती टिके सब्सक्राइब कर देबे, लाइक करिवे, शेयर करिवे। आपण मानकू टपा वादनर मध्य एक एपिसोड मु आगुर अपलोड करथिली। आज पुणी थरे मु से टपा वादन किपरि करिवे सेटा मु आपनकू बतौची। प्रथमे अलंकार बजेवा पूर्वरु आपण टपारे जतबे धा शिखिबे प्रथमे कौन करिवे, ए हाथ को टिके ऊपरे रखिकी मझी आंगुलीटा को आपण बारंबार एई धेयार ए साइड रे आपण छुईबे। केमती छुईबे, एमती छुई देले तो शब्द हबनी ना, तेणु करी आपण कौन करिवे एमती छुईकी सांगे सांगे छाड़िबे। एमती बारंबार 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 जेतेबेले करिवे धीरे 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 आपण को हेई जिवो। तापरे ए आंगुलीटा परे ए आंगुली की नेगिरी दीटा जाक करिवे। जदि प्रथमे दीटा जाक हो नै ताहले गोटे आपण करिवे। करि सारला परे धीरे 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 ए मणिबंध को या ऊपर हल्का रखिबे। रखि सारला परे आपण कोन करिवे एमती सेटा धीरे धीरे आपण ऊपरे रखले हाथटा टिके कष्ट हबो, एथि रखले टिके कष्ट हबो नै, किंतु याकू बेसी चाप न देगी आपण धीरे 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 एमती शिखिबे। एमती ए आंगुली सब आंगुली के आपण प्रैक्टिस करिवे। प्रथमे गोटे आंगुली रे शिखंतु, एतिकी करि सारला परे आपण धाटा प्रथमे केमती बजेबे। प्रथमे खोला रे धा शिखिथिले, आज टपा आकार जेतबे धा बजेबे चैतन्यपुड़ा रे ए गोटे आंगुली रे आपण ता बजेबे। एमती की ता बजेबे। एपटे धा एपटे ता बा ना, याकू ना भी आमे कहिबा, धा भी कहिबा। जेते बेले एका बेले वादन करिबा ताको आम धा हबो। केमती एटा आउ सेपट टपार जो धाटा एका बेले वादन करले आपण धा एमती देखंतु धा 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 धा। किछि समय एटा आपण आगे एमती करिवे, तापर धीरे धीरे ए गोटे आंगुली देकी आपण धा शिखिबे। जेते बेले टपा आकार आपण को धा हे गला तापर आपण आ गोटे बोल शिखिबे। से बोलटी होची तेटे। धा पर आपण तेटे शिखिले ए दीटा को बोल को एका सहित संयोग करी किपरि बजेबे देखंतु। प्रथमे तेटे शिखिबे। तेटे ए आंगुली आ तीनटा आंगुली ए दीटा को एमती रखिबे। टिके आगो ए तीनटा लागुची कि नै देखिबे। एमती रखि सारला परे आपण कोन करिवे, ए आंगुली के आपण चैतन्यपुड़ा जस्ट ऊपर को रखिबे। एटा हला ते। एमती जाकी करी आपण बारंबार ते 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 ते। आगुरु मध्य मु बारंबार एई पट मध्य तेटे शिखैची, ताको उल्टा तेटे कहंती। बाकी आमे आज एई तेटे प्रथमे जो माने नूतन शिक्षार्थी से माने एई तेटे प्रैक्टिस करिवे। ते ते ताहले केमती बजेबे, प्रथमे धा बजेबे तापर तेटे बजेबे। धा तेटे धा तेटे। एटा जेते बेले वादन करचंती जो माने नूतन शिक्षार्थी आपण कोन करिवे, आपण को मोबाइल रो प्ले स्टोर रु गोटे मेट्रोनम बीट बोली गोटे ऐप रे आपण डाउनलोड करिवे। से मेट्रोनम बीट रे से कोन गोटे साउंड से टक 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 करी बाजिबो। से साउंडटा आपण 60 बीपीएम रे देबे। 60 बीपीएम माने कोन, बीपीएम बीट पर मिनिट। गोटे मिनिट रे केते थर आघात होउची सेटा को आमे बीपीएम आकार रे गणति करबा बा काउंट करबा।
प्रथम है 60 थर जदि बाजिला माने 60 बीपीएम जदि आमे कले कौन हम ना सेकेंड को थरे आघात हेले 60 माने गोटे मिनिट 60 सेकेंड आपण कौन करिवे गोटे सेकेंड रे थरे आघात हेले गोटे मिनिट को 60 थर आघात हब माने सेकेंड गोटे सेकेंड रे गोटे थर मन कर सेकेंड रे धा आर पुणी तेटे धा तेटे धा तेटे धा तेटे सेपटे कौन बाजुथुबो टक 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 एमती की बाजुथुबो कारण से 60 थर बाजिबो गोटे मिनिट से समय हेबो आपण कौन करिवे ना धा तेटे 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 देखंतु धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा तेटे याको गोटे लेवल रखिबे बेसी चापिबे नै कि बेसी छाड़िबे नै कि मणिबंध को एपटे सेपटे नेबे नै धा तेटे धा तेटे धा तेटे तापरे आपण धा तेटे शिखी गले धा तेटे जेतेबेले बजेबे द्वितीय रे कोन बजेबे धा तेटे ता तेटे धा तेटे ता तेटे धा तेटे ता तेटे धा तेटे ता तेटे केमती बाजुची धा तेटे ता तेटे धा तेटे ता तेटे धा तेटे ता तेटे एमती आपण बारंबार किसी समय प्रैक्टिस करिवे सेही मेट्रोनोम बीट अनुसार गोटे लय रे आपण बजेबे तापरे तृतीय रे आमे कोन बजेबा ना धा धा तेटे ता तेटे 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 एटा मध्ये से बळा एते किछि असुविधा नै बाकी एति शिखिबा कथा आपण एति शिखि गले आराम से हे जीवो धा धा तेटे ता तेटे धा धा तेटे ता तेटे धा धा तेटे ता तेटे एमती धीरे 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 आपण करि ए भलिया करिवे जदी आपणकर बीपीएम देइचंती बा 60 ताहाले जदी आपनको लागुची जेडा टिके गति द्रुत होउची आपण कमेई भी देई पारंती आपनको जो अनुसार सुविधा हबो सेही अनुसार आपण प्रैक्टिस करिवे धा धा तेटे ता तेटे धा धा तेटे ता तेटे तापरे नेक्स्ट अलंकार टी कोन हबो धा धा तेटे ताता तेटे 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 ये किछि समय अभ्यास करिवे आपण याकू गति मध्य बढ़ाई पारंती जदि प्रैक्टिस हे गला हठात आपण गति बढ़ेबे नै गति बढ़ेइले आपण शिखिबार प्रॉब्लम हबो तापरे आ गुटे अलंकार होची धा धा तेटे तेटे धा 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 तेटे तेटे धा धा तेटे तेटे धा 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 तेटे तेटे धा एमती की धीरे धीरे एपटे देखि दियंतु धा धा तेटे तेटे धा 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 तेटे तेटे धा धा धीरे धीरे बजेबे धा धा तेटे तेटे धा 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 तेटे तेटे धा 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 तेटे तेटे धा धा तापरे आसीबो आउट अलंकार या परे आपण प्रैक्टिस करिवे से अलंकार टी होची धा धा तेटे धा धा तेटे धा धा तेटे तेटे धा 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 तेटे धा धा तेटे धा धा तेटे तेटे धा 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 तेटे धा धा तेटे धा धा तेटे तेटे धा आपण तेटे शिखी गला परे आपण जो माने ए जो तेटे को प्रथमे शिखुचंती आपण कोन करबे प्रबल भाव रे चाप देगी बजेबे नूतन वादक पाई जेते बेले आपण प्रथमे चाप जोर देबे सेही समय आपण का हाथ बथा हबार संभावना बथा हेले मध्य आपण प्रैक्टिस जारी रखिले धीरे 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 आपण शिखी जिवे
तापरे जो अलंकारटी शिखिबा से अलंकारटी होउची धा धा तेटे तेटे धा धा तेटे धा 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 तेटे अर्थात प्रथमे बजेबे धा धा तेटे तापरे तेटे धा धा तेटे धा धा पुणी धा धा तेटे एमती कि आपण ताको उल्टो पाल्टो करी प्रैक्टिस करिवे देखंतु धा धा तेटे तेटे धा धा तेटे धा 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 तेटे धा धा तेटे तेटे धा धा तेटे धा 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 तेटे धा धा तेटे तेटे धा धा तेटे धा 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 तेटे प्रथमे रहिला धा धा तेटे लास्ट रे रहिला धा धा तेटे मझिरे तेटे धा धा तेटे धा धा एमती कि दी थर आपण प्रैक्टिस करिवे निश्चित भाव में तेटे को भल भाव में प्रैक्टिस करिवे चापिकी बजेबे जो माने नूतन वादक जेतिकी धीर गति रे आपण अभ्यास करिवे सेतिकी शीघ्र हो जिवो लास्ट रे गोटे सेही अलंकार रो तिहाईटे आमे शिखिबा तिहाईटी होउची धा धा तेटे धा 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 तेटे धा 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 तेटे धा देखंतु तिहाईटा होउची धा धा तेटे धा 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 तेटे धा 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 तेटे धा लक्ष्य देबे तेटेटा थरे जदि चापिकी रखिले सेही चाप भितरे ही रखिबे जमा ढिला करिवे नै ढिला करले यार मृदंगर साउंड टिके अलगा हो जिवो तेनु करी एई अलंकार गुड़िक जो माने नूतन वादक यूट्यूब रे कमेंट करथिले जे किछि अलंकार बा हस्त साधना वाद्य आपण पोस्ट करंतु तांको अनुरोध रक्षा करी मु एइटा दबा सहित आगो को मध्य आउ किछि हस्त साधना बोल अपलोड करिवि आपण खुशी रे रहंतु आपनकर परिवार रो समस्त व्यक्ति खुशी रे रहंतु एतिकी ठाकुरंक पाखरे कामना करी आजि पई रहुची पुणी देखाबा आउ एक अध्याय रे नमस्कार।